السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عاجلا خبر عاجل. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد, c'est urgent maintenant. Mes frères et sœurs, c'est très important, urgent. Très important, urgent. Pour vous écouter cet message très important, urgent, mes frères et sœurs. Et Inch'Allah Ta'ala, on va traduire en français quand même. On va traduire en français parce que c'est très important et très urgent. On va parler en langue comorienne et on va traduire en langue française. Et en même temps, on va parler en langue arabe. C'est très important, urgence, mes frères et sœurs. Wananyasi watukufu inu darasa ya urgent ya Dzuba abaha. Ikau idzubu hasibabu ya ndongo muhimu. Ikau ngawandu wenji wanipara wanjuliza ukangona ndongo za urgent za Dzuba. Wakautsahaze ndongo hizo wazihundre kwa tujua wafanyeje. Ibidi nizubise darasa yinu urgent wakati unu raha wakati wejabira. Ngawandu vwa watu wanihira wanambia wanantungo wasetaha urgent. Wanantungo za très important za urgent wasetaha. Wana besoin ya ntungo wasendaruma office wasama papier urgent. Alafu wana wasiwasi, wana taharaki, wana hofu. Wasawa jue wasofanya jeje. Na vwa watu wasatena wanihira. Wana besoin ya uparsa hazi wende wa depose. Alafu wa rejetewa uhazini wardi tena. Wambiwa warejei tena wasenda wa depose ze dossier zao. Alafu wastaha ni wa conseil ni wambie wasofanya jeje ili wapare zentungo zao uzizo maana za urgent. Alafu tena vwa watu wasa tena wanihira ngawandu tena wanipara wanambiukana ngona ndongo za urgent za Dzuba ngona ndongo muhimu wakahuitaha yendongo yo kwa janambia shangwa itsahawo urgent endongo yo ngiyo muhimu haku waiparise endongo yo waitahe urgent waiparise. Alafu wanuzi sauka engwa jofanyaje ili wapariseze ndongo zao hizo nizo ngizo urgent. Aizo yonde mana bukawo wakati uno ntinaula tsa wakati mwinji tionokana shahula shema shijivao ndishomru ya hala wakati ya lona nzaya. Ça veut dire le bon manger, le bon repas, c'est le repas que tu manges le temps que tu as faim. Et ce bon repas, c'est le repas que tu vas manger le temps que tu as faim. Ça veut dire maintenant, ils ont besoin de nous pour nous aider, pour nous donner comment il faut faire. C'est ça, je vous donner tout, comment vous avez fait, comment vous avez fait. Si tu as quelque chose urgent ou tu as besoin de quelque chose urgent, comment tu vas faire et comment prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Comme ça, on va prendre exemple, on va faire, Inch'Allah. C'est très important. Très important, c'est ça. Maintenant, on va vous donner, je dis qu'on va traduire en français, on va traduire en comorien, comme ça. إخواني في الله في بعض الإخوة اتصلوا بي ويسألونني عن أمور لها أهمية أن لهم بعض الأمور عاجل يريدون أن يجدوا بعض الأمور فيطلبون النصيحة ماذا أوصيهم وماذا سيفعلون حتى يجدوا هذه الأشياء. فأنا أعطيهم النصائح ليتبعوا بقدوة النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر إذا أراد شيء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وماذا كان يفعل حتى يجد. فهذا الذي أعطيكم الآن حاليا. Wananyasi watukufu amade namna mwambiani ngamjwandi saba sasa dakika mono deja wandwa sawandi so connecte na boija urgent ijivuri za zendongo ili nimwelezeni haukana ngabwa ko hamba shahula shema maele mtuzino tichiti mtuzi na madaba shahula shema sha mwanadamu dishumria shipari so wakati ya lona nzaya haukashila ndesha ufai yani shahula shema ndesha fai mndu shamkeni shihaba ke shahula shema shaka jofa yabo shoti shema ani ngumkoshambe ngabo pila ujema ngilo ndawa ngilo yihula shakal si holio bakal sina faida loti jema imbendu njema dio mrepari so katalona nzaya yato wa mruze nzaya yani shende shahula shema yani shahula shema dishumria hala wakati mria lona nzaya yani wakati ulona bezo ulamba
hindua parisa ila ndio yulo na faida aizo ye mapesa mema duniani ndio ya ufai ye mapesa ya ufai wakati wakaharuma tabu wakati mtu akaharuma bezo ye mapesa ya ufai yalande mapesa mema shati ne mapesa lo bank ndio shonga na mapesa menji ya lo bank wakati na maana ukanga ubanki shayala ya ufai wakati wakaruma problem wakati wakana bezo ye mbabiti ya wakanio ya ufai ya onde ya lo na maana ya onde ya ufai ya onde wakana bezo haku ya onde ya lo na maana haku au kaya ufai wakati wakaharima tabu aizo ya wende mana vokao wananyasi waritsaha wanipara ukafundi ngasi na ndongo rakauzitsa ha urgent da wanipara tena wendo wafanye examen ya permis wanipara ukafundi ngasi na urgent kadora fanye permis alafu kartujua erifanye je eu jwambaje urinika dua zinji za usoma wakati urinika dua za haja za biro urinika dua za jau na hamu na jau pia urinika dua zinji sha rakautsa habufundi urinike erifanye jaba sana singa sina besoin hakuna zedu warnikangizo zinji erifanye nda hivi ili banga sinazo afanye permis nganzo dara fanye permis alafu erifanye dua nda hivi rifanye hizo ngamonzo ni wanike iyo mtume yafanya ngamonzo ni wambie enamna mtume yakaufanya ikahajiliwa ni ndongo za urgent ikamtume sallallahu alaihi wasallam hajiliwa ni ndongo za urgent mtume yofanyaje ikamtume hajiliwa na ndongo za urgent yonde namna nanzo ni mnikeni abasayinu ili mndu yajipange haina mndu jipange yajilekezize haina mndu nakepre bayinu tsiduwande no tsinaka umnikani duwande no tindiko wala tsinaka umnikani surwande muisome no msomelezani ndongo simple sha ndio na maana safi ndongo simple boko haini mwanadamu ya ujoifanya ngamiswiri yo msulauza tsambanga miswiri au kama tumende yafanya msulauza tsambanga miswiri au kama tumende yazamba aboranzi mtume hazamba abo lazima muislamu yatowe shaka mratsikane hara yatsikane taradudi mratsambe ngulauzo kabati ya ulauza mratsambe ngulauzo kabati ya ulauza ngawe swiri lazima mrake swiri ngotiyokanga weswiri ukamgungu junika ngawe swiri zile wanza ngojo zikunda ufanye namna mtume yafanya ngamhambia basa aizo inshallah taala satika ulinda wanadaki kambabi ni mwelezeni objectif ya hii urgent ya jidubisa abasainu ukati jubilwa ni urgent ya khair ya ndongo njema wandu watsahao uelezi wa ndongo za jivuriza na ngwa zitsahao ingwa tufanyaje yani ngona ndongo wazitsahao wafanyeje aizo ya babasa ngamjo mwandisizani zindongo na mimi ngamjo mtraduziani heshi komori ni mtraduzeni heshi faransa ni mtraduzeni heshi arabu ili owandu pia uelewe ça veut dire reso waeleza fete watu wafahamu waelewe ntungo kausi una ntungo za urgent usizitsaha utofanya tini basi mtume akofanya jeje mtume sallama akofanya tini mtume sallama akofanya jeje ili apare zentungo zizo yani zentungo zizo yani usaza zentungo utofanya jeje yani urgence sasa ya babasa ngamjonjia basa tikaulinda wandu wa connect na wandu wa dunge objectifu ya hei urgent ya dzudubisa abasayinu ili mwanadamu yasomese mndu vandu tsindoka mndu ha somo tsindoka mndunge ni zoe fubani au mndunge na ilmu yinji umuhimu mndu yadunge zila mtume sallallahu alayhi wasallama yamba ukana yazla mtume alayhi salatu wassalam yamba ukana yani khairukum man ta'allama alquran wa 'allama kairi harimwanyi ndiye asome Qur'an yaisomesa tibas mtume alayhi salatu wassalam ngurelezo harimwa hadithi ukana balighu anni walau aya namnibalighishe besho aya nzima yani haina babi mndu yasoma yaijua yalawana na mtume mndu na isomesa timpaka mndu yajue zinji aizo yonde bana bukao armwe darasa ino an direct ngawandu tawala wauzisa za numero telefoni zangu shaba hans na uranga telefoni ukanga miyarmwa darasa an direct aizo ngabe sa telefoni bala ngabo 07 ngendawo 07 53 14 89 82 ngayendawe numero hiyo chance na urenga telefoni abasaini mananga miharimwa darasa tibahinga mjozima ye telefoni mrati jodoni drange aizo yavonga mjozima ye telefoni mriati juhuja hani drange tsaino mananga bondo tsawanu waparao harimwa ye 07 ngabo tsawanu waparao harimwa ye 07 aizo tiba ya 07 53 14 89 82 na ye telefoni ni rumia wabasa ni bitsawe darasa inunda ila numero 06 13 76 31 76 shati bloke ye pisi ye numero telefoni ngamrumio e connexion yoda honi yanabonga mrumio ye wifi yoda honi e maana ye telefoni kati rumia
ye connexion yo begi haku emana wandongwani parao haku alafunge la tsao ye connexion avoti bloquer telefoni ya 06 sainu ekatsa timiza darasa ndidi tena ni debloquer ni bulie na rendeleye haushashi sheleze dakika inshallah taala ngamwadeleyo nganyipre watukufu sanganye pre tkanzani juranze kama mjiconnecte nganye pre nimnikeni idarasa ya dakika nchashi na ou dépense c'est pas on va parler c'est pas beaucoup de minutes seulement c'est très urgent message très urgent comment professeur il a fait s'il a besoin de quelque chose comment il fait comment il a été fait il a fait on va comment il fait s'il a besoin de quelque chose urgent et quand gagne pre msanganye tayari bismillah ngani mlindoni quand gagne tayari nimnikeni za habari mtwanza mndu rate mtwanza mndu bofuti rate no mtwanza mndu rate beshe video ngejoba kiyavo wanroa do iwona ntsuta ha mriambe bofunga mietirate no mwanzo kanganye pre bismillah nimnikeni ye joja dunge video après ça va ngujo ngala après shanga mwanzo ni joke enyenye mwasama jiconnecte urgent wakati unabanganye pre na ndise au nsandise nimnikeni nimwelezeni haufubi yani si vous êtes prêts inchallah je commence yani comment professeur il a fait et comment vous avez fait inchallah taala si tu as besoin de quelque chose urgent yani mathalani watsoja urgent abasayinu imruma kwamba ngonzo urenti abo itsubu urgent yani mruma kwa mathalani imruma kwamba ngonzo urenti abasayinu alafu kutujo ufanyeje basa bo fundi nifanyeje mruma jaba no hausi ngonzo urenti bo fundi fanye mruma ngorisulu ya rejoda honi urgent mruma wa haujuga rantsa le da kwenza himala kundwa utuanza ufanye imru marriage yani kutofanyaje emwana wota itojuba yurjaja kwambia bo mzama mrohoda koni nenzango mnarenga nyumbani kamiche mtadze unja hamu yani fanyeje bofundi bofanye emwana sajuke nzake nifanyeje izo ndongo jidubisa ni roho inja harara ufanyeje yani bofu mjofanye mwana sajuka jaba jana mbekango nzake asa roho bofunde nifanye mwana rejoda koni yani tusa yani bismillah wandu wenji tawala mbokana deja ngo pre abo alhamdulillah connexion njema connexion ngenda wondro na wandu ambango operate kanzani woneze pre ili ni jue ke connexion ngenda wondo ngwadungao aizo kanga wona pizo etsa ile ndongo muhimu yani ngonzo ubeze ukunde hazi mathalani zizubu hudungo hazini ujanzo ubezo ndo one patron ona ye patron rejezo hazini bo fomjo fanya ye patron ngonzo ndunge hazini na bo nsinamba hazini raji bofu ngizo yirjaini fane jo hazina mjoka udungo au bofu tiparwa yemba papia mwanzo ni boho bofundi papia mathalani huparwa yirja bo wambelokaya beza urendeje mathalani la kafu wabeza wa coupe ediaho ngono isaizubu yirja kwa mathalani la kafu wa coupe ediaho kwa tukusaidia wazia mbakari na kusaidia yengu tufanyaje bo mwanama bo mwana mshohangu bo mzaza hangu yengu tufanyaje la kafu upara ubesha baruka basi ze edizaho se deja zisaza nule wa sazizilwa yengu tufanyaze ngo za ujilia yirja sazo ujilia gwa zujilia surpresa la feroho ishangaya yengu tufanyaje ili mungu unike zile haja zako zile ili zive zireje yani ngono tukama ndiyo yani ngawe harima situation yujubu kwa ngawe harima situation wanda ndisa bofundi bismillah basanga mandiso wanda bango pre na ndise kabastam maintenant machallah on va commencer ça veut dire on va traduire en comorien dans quelques minutes on va traduire en langue française inchallah taala parce que on peut prendre beaucoup de temps parce que c'est leçon urgence c'est leçon urgent inchallah on va commencer yani awalan an-nabi sallallahu alayhi wasallam الان انتكم هذا الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يعني أعطيكم شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم إذا عزبه أمر فزع إلى الصلاة فأنا أعطيكم شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق d'accord فعله في الخندق d'accord يعني je vais vous donner comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait de quelque chose le temps de Khandaq le temps de Ahzab le temps de Khandaq quand les gens les ennemis sont réunis, pour venir au Médina pour tuer le prophète sallam, pour tuer les sahaba, le compagnons du prophète sallam, pour débarrasser l'islam, pour tuer le prophète sallam. Les ennemis sont venus au Médina pour débarrasser le Médina, pour débarrasser le prophète sallam, pour débarrasser tout ça. C'est ça, le prophète sallam, il a fait quelque chose de très important. On a besoin de faire ça. Ça veut dire que la situation c'est très grave. Le prophète sallam, il a arrivé quelque chose urgent et le prophète sallam, il a besoin de quelque chose urgent. Il a besoin de quelque chose, il a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'aide et urgence. C'est pas après, mais c'est urgence. Yani Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati wa henkodo ya Khandaqi de lamba ghazwatul ahzab wajirin rongo mtume haka na bezu ya rongo za urja zijubu yabuka batsi ukahari mtume ado linda emwa hauya linde 2 ans ngeya hunde zirongo zijubu mtume ngeni yani ngena bezu zirongo zihunda ba
ani mtume katsulinda ndongo kayazi hunde mwahani ani tindongo yoka yake ujuma mrado womba ye linda tusuku mngwajo jibu no zinurungu kongo zanzo zijiraba ha direct ngonzo zijiri kwa ani ngonzo zijiri yani lewu au maudu au yinsemeni ngonzo zijiri chatino kuboko ngojudo womba ta welinda ukaheni mwahamunga jo jibundu woka eni mwa no zinurungu kongo zanzo abaha zinurungu kongo zanzo abaha ngonzanzo uzipariselewa uziparise maudu au yesemeni ino yani ngozitsaho uziparise waliwaza bada haizo yonde namna nimnika woni sabarizo haizo ijiri ni wakati mtume alayhi salatu wasalam harimwa khandaq ghazwatul ahzab wanduaja wazingiza mji wa Madina ya makafiri watu wa makafiri maadui wajiprograme wasawa wa mtume wasawa wangamize mtume wasawa mwangamize wasawa angamize mtume wasawa angamize masahaba zintongoza grave zintongoza za difficile mtume sa ntongo urgent Sintungo kwamba ati usilinda, ati usiomba ulinde mwahani au après 2 ans après. Non, mtungo ustaha fasemi. Ustaha semenini, ustaha urgence, ustaha vafu. Alafu mtume sallama, yani hafanyaje na rishilena na mtume yafanya, wayakana ndongo za urgence, ili ya risomese watu, ikanga sina ndongo ya urgence, gari zahawu urgence, rizifanye watu, jenam na mtume sallama yazifanya, ili rihunde zila za hatu watu. Ili rihunde ila bezu ya hatu ritahawu. Ili rihunde ila haja ya hatu ritahawu. Ili rihunde zila ndongo ikonga sina muhimu ya haraka riziparise buwadati buwana sho hatu yani haina mundu ulona ndongo ya haraka witao udahoni yani guna ndongo witao haraka harimwa biro ngona ndongo witao harimwa hazi ngona ndongo witao huwana yani hujota haimrumaho hanerve ha kabna mrumshango rakutumira anotazbara kura kutumira bo mrumshango mjoka mana nisa ya yani ngonzo beze umire haraka ubeze umire haraka ulazbara utanzo beze urenge process haraka kutwanza apre yani kutwanza udomba welinda apre urenge process apre udo no shangwanzo urgent direct de ngombo tsawa basa ajilan ononga budu yambo au ajilan yani apre ngombo mungu juhunde apre yani ujemgwaje unikeni wakati anza apre ngabo ilambo au ajilan yani ngombo mungu shaya unika basa ziji de ngombo ajilan haisubone kama ngombo mungu mnaba ajilan wa ajilan yani ngabo zila ngotsaho ziji apre unantongo tsaziji apre menga bozo nduguzila ngotsaho basa yani ketutazirenge wakati webira abo zila wakautsaha deja usawude kurajega zila ndongo sangizo difficile wala zabare aizo yabonga renda zakhabari imtuma fanyaje na rishilie zakhabari bandu wasawa talifijo fundi beha zakhabari beza bismillah on va traduire en français après on va expliquer zinamba basa ngam traduire baba shifaransa ili batimwambia kama lazima traduire shifaransa banda boni mweleze namna mtume yafanya ça veut dire besho mrunge na ndongo za hazi ukanza ndongo ya hazi ujanza ndo wabemba hazi pia ngojondo mais frère je dis que comment on va faire? Ça veut dire que c'est très important. Comment on va faire? Si tu as besoin de quelque chose maintenant, tout de suite, yani, tu as besoin de quelque chose. Ou l'ambo kanange na retard, fundi muto fanya mna retard haku. Vanu manake retard mbabi ilo wandu pia wadunge. Bismillah. Ena rendele ba wandu wasate a video. Fundi ngo répète. Ok, bismillah. Avanti na urepete kabasta. Avanti na urepete bo tukufu na rejei wakati kaanza wandu pia connect abasa muono wandu wasa wa connect alhamdulillah. Tika ukusudi ni letsembabe, tika ukusudi ni repete mbabi ili mwelewe objectif yake darasa ya basa haraka ili wandu wa connect abasa deja wandu wasa wa connect mtume akofana tinarishie mtume sallallahu alayhi wasallam. Ok, on va commencer maintenant, on va commencer mtume sallallahu alayhi wasallam on va parler comme après on va traduire français mtume nartimiza shikomoranze ngere traduire shi faransa mashallah ngartimizio mesata mashallah haya ngartimizio shi komori rifanyia shi faransa mashallah haya mtume sallallahu alayhi wasallam hafanya raka mbili za haja 7 jours mahala différence. D'accord? Garandi sawa. Ok, sarandi sawa tukufu. Sarandi sawa tukufu. Karna umelange shifaransa. Garamba ushikomori ritimiz après reje shifaransa reje. Garandi sawa. Bismillah. Jao. Atsoma shikomori ritimiz ngereje shifaransa. Karna dorinda. Bismillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hafanyaje mtume alayhi salatu wassalam hafanyaje haswali raka mbili za haja. Ziraka mbili za haja zinu hazifanya 7 jours. Neze 7 jours zinu enamna mtume yakauzifanya hakaudeplace obahanu yahima yakauswali. Mtume kajawa swali bahanu wadzima. Mtume haswali raka mbili za haja, mtume hado deplace obahanu yakauswali. Hazifanya raka mbili za haja. Kwa mtume sallama ikajirwani ndongo idha hazabahu amr. Ikajirwani ndongo za yurja faza ila swala. Yobeza njari mwe swala. Yobeza fanya raka mbili za swala.
yeweza haswali raka mbili mtume sallam alafu zinu zaja urgent zinu zaja haina ndongo mtume haja yetu swali raka mbili basi za haja yetu swali raka mbili shazinu zija urgent mtume akauzita wakati huo direct ketutsa après ketutsa haya ombe ukado linda après shazinu ngebido zijiraba ha direct mtume afanyaje aswali raka mbili 7 jours successifs 7 jours successifs yani mtume afanyaje mtume aswali raka mbili 7 jours successifs tous les jours de raka alafu mtume kaja kuswali place nzima hado de place subhanu yahima na himi bana swali raka mbili a déplacer mba aswali de shando bandani de shongo swali ho salo sha ngo déplacer yani mswala ukazaba mswali raka mbili leo maud ngo déplacer mswala ukaze mbaba ni wajita uswali zedo raka mbili u déplacer après demain ngo déplacer ba petito mswala ukaze bana wajita uswali yani ufanye namna mtume afanye mtume sallam haswali raka mbili za haja 7 jours hado déplacer au bahanu yako swali a déplacer swali raka mbili ba yaka uzi swali je mkemaki na mjumnikana basi hante fijo mtumaze swali je kama kendi bamjumnikana basi matele fijo yani haswali raka mbili ba ha déplacer yonswabili tena aswali raka mbili haja man ha déplacer swali raka mbili haja sana hauka deja umjwa Madina wasawa zingiziwa imakafiri waje ngwanzo wa mtume imadui wasawa ndiso jipanga ni usawujuo kabaha ngawe na madui wasawa ndiso fanye masahiri ngwanzo hangamizi ibidi ufanye uweze ujitapili usawujua ka arwala wandu wasawa juwa wandiso njarmo wagange no fanyala masahiri bisungo zobeza ufanye zera kambili ubeze uji protege ubeze uji urendeje yani ngonzo ubeze uji protege ngonzo ubeze uji rendeje ngonao bismillah alafu izera kambili zinu mtumazi fanya masihu au mtana na mkema kini batama mju na mkema kini mwenze ficho mwenze ficho mkema kini mtume salama afanya zara kambili zinu masihu emtana na mkema kini bataba mjo ka umwelezani na mtume afanya ba na mkema kini bani mwelezoni namna zi déplacement mtume afanya ado changer ze place après ni mwelezani wakati mtume afanya zara kambili yazifanyaje masihu omtana mwenze ficho watukufu mwenze ficho yani haraka kina baraka yani waswahili amba haraka haina baraka bana haraka haina baraka bana haraka haina baraka bana watu mnidunga wana mwenze ficho banga watu tuzikomanteni ngani na ficho wana ficho bosi weza na mwenze ficho ni mwelezani taratibu ili mwelewe mratu jofanya naye lazima mreleziwe mratu jofanya naye ni mwelezeni ndo na rejula raka mwenze ficho aizo mtume sallallahu alayhi wasallam ani yaone maadui wasawazingiza umji wa Madina mtume haonoka wajua ulwa wafe imakafiri ngo wenji imasahaba ngo mabititi masahaba bo mabititi imasahaba ngo mabititi yabo bahango joko jo ulwa wafe yabo dini ngejwanga miziwo mtume yafe masahaba wafe alafu mtume ngwanzo duwa bokonge jujibula ba direct mtume ngwanzo ngo bokonge jujira ba direct mtume ngwanzo ngo bokonge jujira ba saba zeno direct ketino ngo bokonge domba prado linda da basa aizo mtume sallama afanyaje haswali zirakazino harima plus difference alafu ze plus mtume akaswali zikaziwa Madina ya misihiri yani ngabo mahala Madina ngabo mahala bokwambwa 7 masajid sholeka wishabofu yuso sifungula da ishia ekakwende Madina ngabo plus yambwa 7 masajid misihiri mfukare ilo bahano wazima misihiri mfukare iyo wana misihiri ngo mititi umsihiro mhulo yabo do bahano mtume yahi maswafi obahano mtume sallama yahi maswafi obohambwa hindini obohambwa masjidul fath yani fatul fath obando mahala enkodo yinu yakawano liwaza bariam aya do mahala enkodo yinu yakawano o mahala ye enkodo yinu yakawano ani wananyasi ngamono wasawadungu wananyasi ze Ortega mashallah monota wa wasawadungu ze darasa ngara shukuria wananyasi Ortega yaboze formation ngazenda ndo mashallah wananyasi wake réseaux sociaux ngo yabonga dunga wa mashababi mashallah rijibiwa ndo mashababi ndo wakhair si uhanza mashababi mada wao heze habari ze formation mashallah na rendele mtujola wakati hizo obahano yabo hamba 7 masajid 7 masajid yani fadil misihiri mfukare yani iloba hano wazima misihiri mfukare yo kamrende Madina amba 7 masajid we place amba 7 masajid misihiri mfukare iloba hano wazima alafu ngabo msihiri ambao Abubakar msihiri ambao kana Abubakar ngabo msihiri ambao Masjid Ali ngabo masjid ambao Masjid Salman yani uno msihiri ambao Salman al-Farisi uno masjid yo hamba masjid Abubakar Siddiq uno hamba Masjid Salman al-Farisi uno hamba Masjid Fatima uno masjid misihiri ngo wazima Madina ndio bana wazima izo place za misihiri yo misihiri mititi yani mititi misihiri yakofanywa mititi jam alafu maana misihiri yo izo ndizo place mtu mahima do swali alafu mtume akauswali yatimizi ya masahaba wao wende warango bahano yabo wakansi wakajumu ombaze dua Abubakar Siddiq harange place nzima ahimya bahado ombaze dua mtume yaswali place ila hinda range place ila kansi abantu balaba paro Masjid Abubakar Siddiq haya mtume rada swali rakambili place ya satena ya place ya satena mtume yaswali zira kambili tena usiku wa bili tena bahi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu hinda range place yabo hamba 7 masajid
7 masajid. 7 masajid yani fadhil misihiri mfukare yani iloba hanu wazima imisiri mfukari yo kamrende Madina ani ngoto jo Paris yambwa 7 masajid we place yambwa 7 masajid misiri mfukari iloba ni wazima alafu ngabo msiri wambwa Abubakar msiri wambwa kana Abubakar ngabo msiri wambwa Masjid Ali ngabo masjid wambwa Masjid Salman yani uno msiri wambwa Salman al-Farisi uno masjid yo hambwa Masjid Abubakar Siddiq uno hambwa Masjid Salman al-Farisi uno hambwa Masjid Fatima uno masjid misiri ngo wazima Madina ndio bani wazima izo place za misiri yo misiri mititi yani mititi misiri yakofanywa mititi mitijao alafu maana misiri yo ndeze place mtume hima do swali alafu mtume akauswali yatimizi ya masahaba wao wende warengo bahanu yabo wakansi wakajumu ombaze dua Abubakar Siddiq harenge place nzima ahimi yabo bahado ombaze dua mtume yaswali place ila henda renge place ila kansi abahe obanu balaba paro Masjid Abubakar Siddiq haya mtume rada swali rakambili place ya satena ye place ya satena mtume yaswali zira kambili tena usiku wa bili tena bahi Ali ibn Abi Talib radhiallahu enda renge place ila bala hakansi bahe akajumu ombaze dua ye place ila iparo Masjid Ali ibn Abi Talib Masjid Ali ibn Abi Talib yesuku yararu tena mtume sallama ha déplacer abantu wazima yo place nzima shamtuma ka udo déplacer kangu swali banjao haremewana pa wane warar aswali bala jao harepewana pa watano mfuka aswali bala jao liwa sabara mtume ngure muona pa pa mutubila ata aswali banjao ha déplacer banza aswali banjao hareje ngone banjao aswali banjao hatsengela uswali banjao aswali ban abantu wazima utujoshanga utsabofu ya mtu kushinda ni do déplacer nenda mala huli no it's mala huli dabala babulio dabala wala masana do salo hawari mwe shambro masana do salo au ngawari mwe shambro ani ngotujwe place lauli u déplacer umswala wakazeba banjao uswali zara kambili u déplacer babititi tena enswabili ubala wakazu umswala u déplacer bantu banraji uswali aya enswara u déplacer babititi uswali tena u déplacer tena uswali tena yani mtume sallam ufanya 7 jours tumazifanya 7 jours ye 7e jour ça finit zendogozo huja direct zendogozo to divorce 7e jour kautimizi zila utsaha umgoto jonika mgutonika yongoto fanya jongozo swali sababu mgutonika 7 jours mtumazifanya 7 jours ngutonikiwa utitesha kwa Mungu kama kini utie nia ujue kwa Mungu yekarejeze mtume wake Mwenyezi Mungu yujibwesha ombesha hizo hapo tumelezani namna mtume ya swali ze place ukana nganzao ye numero 1 arimwaze sura 2 zinu mrazifanya 7 jours ngozifanya 7 jours ntsihu 7 mtume azifanya ntsihu mfukara na hapo mtume ajojua yasome usukuzima zijibula direct na mtume afanya mfukara abakanza risomeze si wanadamu mtume ajojua yafanye usiku nzima basi mashallah wani mtume sallam hajojua yafanye usiku nzima hayafanye usiku nzima yaswali zara mbili hizo usiku nzima yani shahajua afanya usiku mfukara yani hajofanya usiku mfukara aizo masala ni mwananyasi Ortega bolo ya masala ni Ortega udunga mwe darasabo kangwa nzo urengo hari mwa hazi obiro masala ni ngwanzo unome wa ministre weze formation ngojofanya zara mbili hizo yani 7 jours yani Ortega masala bo toloma matangazo ngwanzo profiter masala ufanye zara mbili kali upare unomewa masala ni ministre des informations on sababu ministre des informations ani bezo fanye 7 jours ngojo nomewa ministre des informations inshallah no wananyasi ngwanzo rengo hazini masala ni wananyasi ndo ya bwana shwatu ngwanzo rengo mahala fulani ngona hazi fulani witsahawa ngawena biro wanzo wende ngawena permis wanzo i Paris ngawena yani hina ndongo bismillah mrabeza fanye 2 raka 7 jours zadungana 7 jours usidungane ze 7 jours aizo msati mwelezani haufubi ya bontu tsahani ni mtabisheni hakunsani mtabisheni bismillah ya basa mtume hazi swaliji msamwelewa enokutwa mwandu kamtume haswali 7 jours hado déplacer ze places zakaya hado déplacer ze places 1 2 3 4 mtume sallallahu alaihi wasallam hado déplacer ze places yakaya hado déplacer ze places aka 1 2 3 4 hazifanya 7 jours usukunu afanya banu maudu afanya bala aizo ye places hizo zo hamba masajidu 7 masajid de misihiri mfukare mam aizo banda bonjo optimizi wakati sheleze dakika basanga zondo zagisa ngasimasihu hakunga simasihu mtume hazi swalije mtume akauziswali zara mbili emasihu mtume salama akauswali emasihu mtume haswali zara mbili zin umasihu mtume hazi swalije ishia mtume hazi swali zara mbili zin umasihu mtume akauziswali umasihu tudobo mtana mtume akauziswali umasihu yani ikamtuma sa swali ila insha ikandu wasawa swali ila insha umasihu mraso swali ila insha abonga wen libre ranzibo la insha tabotasi hii ni turenga wakati aboswali zara mbili hizo ngodo uziswali ngeulale ngodo jua ulale ujuka uziswali wende uju ekawuonoka wedo swali masalan hudo wonoka wedo anza ulale usiuke ujuke ngojorate ngojobolewa usiuke yabo swali la insha tozi swali zira mbili hizo so swali zira mbili hizo swali zira mbili hizo hensile fijo mrna hensile fijo mrna mtele fijo nimweleze na taratibu hensile fijo ekausa swali ila insha ngoto swali rakambili za taratibu ekungozo swalije yodio njoka weleza ba mtimize darasa ndio njoka lezengo swalije sha ngwa mwiswalio zira mbili masiku tudobotasi
raka mbili za haja eni wakati wanzo uswali ketina wakati rekando botasi kabati tabu rekado mtana kabati tabu shazi raka mbili zinu mfukare zenzidunga na wazentu mfukare zinu lona ndongozulo urgent ngozifanye le soir. Ça veut dire, je dis que professeur Lema, cette raka il a fait le soir, les 2 raka il a fait le soir, il a fait le soir, ça fait le nuit, la nuit, ça veut dire on va dire la nuit après le insha. Et tu vas faire 2 raka'a 7 jours successifs. Si tu as besoin de quelque chose urgent, tu as besoin de quelque chose urgent. Exemple, tu as besoin de quelqu'un pour te marier. Yani ngona mwanamume umtsaho yaje ulole katsukiri ngowanzo zendongo zile yabeze yajitekeleze yaje umtsahe yani mrume wala kubali yabeze yajitekeleze yani mrume wala jitekeleze hano yaje tsahe ndola ngofanya ze 2 raka zino zidungane bo masifu leo ngo swali raka mbili maudu uswali raka mbili ushawara raka mbili tumfukari za dungane dinano mtume sallam yazifanya ayizo mtume sallam akazi swali bo masifu. Ça veut dire il a fait la prière de la nuit, il a fait la nuit. Ça veut dire comment on va dire le nia c'est haja, c'est souhait. C'est pas la prière de la nuit. Non. Le nia, c'est pas la prière de la nuit. Non. C'est la prière de souhait. Mais tu vas faire la nuit. Yani mtu enia hindi ni bofundi. Ngarjo nia je. Yenia kunaka utia nia ukango swali swala masihu. Non. Utitie nia ukaringo swali swala masihu. Non. Inu nia ya raka mbili za haja. Yenia ngototia yani uswali rak'atay al-haja. Bas uswali rak'atay al-haja. Hawambe shikomor ou tu dis en comorien ngamswali raka mbili za haja. Bas. Ou tu vas dire en français, je fais 2 raka de souhait, Allahu Akbar. C'est ça. Yani, awumbe kiswahili mtaswali raka mbili za haja, bas, yoniya ndiyo Allahu Akbar. Ngototieni ukanga mswali raka mbili za haja, Allahu Akbar. Ikango nzo yambe shiarabu horohoni, nzo yambe horohoni shiarabu, uswali rak'atay al-haja, fi qalbik, khalas. Yodeni ya wasara mbokana selenia sasa mwambia nini weni ya sasa mesitimwelezani nga watala uzisawe nia hindi sasa eleza basa nia tiyo sasa eleza ukangototia yenia horohon uka je fais 2 raka'a de souhait au wambe nsifanya raka mbili za haja nsiswali raka mbili za haja Allahu Akbar au wambe usalli rak'atayn al-haja Allahu Akbar. C'est fini. Usalli rak'atayn al-haja Allahu Akbar. Ou tu dis ngamfanyo raka mbili za haja Allahu Akbar. Horohoni utenia ufanye ze 2 raka. D'accord? Sare le wazabar, sare le wenia, ya bor sare le wa yenia, c'est l'intention. Ça veut dire le nia c'est intention. Ça veut dire machallah, le nia c'est intention, machallah. Le nia c'est intention. Alhamdulillah. L'intention ngotiyo horohoni, l'intention de la nia utia horohoni ukanga mswali raka mbili za haja alafu ekausa utenia za raka mbili za haja alafu ngo swali za raka mbili zile embu kudio swali jebo fundi za raka mbili za jazinu ye premier raka ngo somo fatiha ngo somo alhamdu ekausa usomo ye alhamdu ye raka ya mwando ye raka ya pili ngo josoma ye sura wanzao sha ekango joshinda ye raka ya mwando ekango joshinda ye raka ya mwando ekausa usomo fatiha mbusoma ye ayatul kursi ikango joshinda zentumfukare zinu ikango joshinda ikahu hifadhi ayatul kursi uhifadhi par cœur kango joshinda yeraka ya mwando mrusome ayatul kursi kango joshinda ikakuna ushinda usome ayatul kursi kabastabu tosoma yesura ujojua soma kulala hadu kulubifala ile sura joshinda shekango joshinda ikango joshinda usome ayatul kursi mrisoma raka ya mwando kwa usome fatiha. D'accord? Ça veut dire je dis le premier raka, si tu as la possibilité pour lire le ayatul kursi, le verset du ayatul kursi, lire le verset. Si tu sais. Si tu sais pas de problème. Tu lis le verset que tu sais. Tu lis le surah que tu sais. Le verset que tu sais. Mais si tu sais, si tu connais le ayatul kursi, après le surah al-Fatiha, après le surah al-Fatiha, tu lis le ayatul kursi. Si tu connais l'Ayatul Kursi. Si tu connais pas de problème, tu lis le Samuel Wazabar. Et que aussi tu vois l'Ayatul Kursi. Et que aussi usomo ye aya. Usomo Fatiha armwe raka ya handaile. Usomo raka handaile. Aussi tu Ayatul Kursi aussi soma. Il Ayatul Kursi. Aussi soma banda ya suratul Fatiha. Aussi soma Ayatul Kursi. Que aussi tu vois fafu. Et que kuti tu vois Ayatul Kursi. Kavas problème. Usome sura nraji. Aussi soma et sura nraji uijua uisome. Kavas tabu usome sura ujiko jua batinamba tabu itoka yonzi. D'accord? Bismillah. Et raka ya vili. Et deuxième raka, d'accord? Et deuxième raka, et raka yavili, ngojo soma. Et des raka yavili, ngojo soma ye fatiha. Et quand ça somo ye fatiha, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. Et raka yavili, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. Et raka yavili, ngojo soma qul huwa Allahu ahad.
d'accord e ka kutujua qul ahad some sura jo qul binas ni sura jo kuju sha e kango jo shinda e kango jo shinda e kango jo shinda e rakaya mwandu we some fatiha some atul kursi e rakaya vili e ka usome fatiha ya alhamdulillah rabbil alamin hutimiz usome qul huwallahu ahad zabarindi akutwambia bamtume wonde de ujuo twambia bamtume de ujuo mtume havi swali mtuma swali akudi mnahambia kango jo shinda zifanye kakuna ushinda kabasta so soma ziraka ujushinda kuna usha so soma sura ujushinda d'accord bismillah narendele e kango zisomo hosijidani ngo jufanyaje orukuni ngo jufanyaje kama kidi katotimiza ba il reste 5 minutes il reste 5 minutes retimize il reste 5 minutes katotimize il reste 5 minutes on va terminer dans 5 minutes d'accord dans 5 minutes le deuxième raka après le sourate al-Fatiha après le sourate al-Fatiha tu vas lire sourate al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Tu vas lire quoi? Surat al-Ikhlas. Le deuxième raka. Tu vas lire Surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. D'accord? Alhamdulillah. Mais le premier raka, si tu sais, tu vas lire Ayat al-Kursi. Si tu ne sais pas, tu lis le surah que tu sais. Alam Tara, tu lis l'Ila fi Quraysh, tu lis Al-Qari'a, tu lis Al-Nashraha, le verset que tu sais. Alhamdulillah, le verset que tu sais. Mais le deuxième raka, tu lis Qul huwallahu ahad. Ah, d'accord? Tu lis Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu lis ça, Inch'Allah ta'ala. Aizo manama. Yabo basa tukweleza enamna ujoka uziswali abanga mwendo na njie engo joka wombe duwaje yeduwa ya haho ujoka hiwomba engo joka hiwombaje ujoka hiwombaje bofu bumanama bumzaze bumana mshohangu bumanama bushababi yeduwa ngo joka hiwombaje ziswala zenu tuwelezeni namna ujoka uziswali uzifanye 7 jours haina usiku ngo swali 2 raka'a udo déplace ye place wahima waswali yani ukazum swala banu swali ngo déplacer maudu ou déplacer mswala uhima banu raji au shau déplacer mbabi tena après 2 mètres tu déplaces le mswala et tu fais après tous les jours tu déplaces le tapis tous les jours tu déplaces comme prophète sallallahu alayhi wa sallam hamadina mtume afanya mtume ajua ya hime banu wazima ya ziswali za rakaizo haina usiku na mtume déplace abonde ujue maana déplace yabo narudungezo mtume afanya maana déplace abongo juu hakauritsa mkenisha kama no wahima leo ani ikibala kaitiman direct ha déplacer banu wasatene mkeshika ebanu babili bani ikibala nge banu kartujua hizo u déplacer banu garam mkenisha ke place yima bana banu balo ikibala hizo mtume ha déplace ha himi banu ha déplace har déplacer 7 jours hakau déplace yimi banu kula sabat mkenisha kama no wahima banu dopo bani ikibala kaitiman hizo ha déplacer tena himi tena mkenisha kama ndo balo ikibala hizo adimana kumtu hakau déplacer mbu juu maana déplacer batuna ridunge bakartujua maana mtume hakau déplacer sabari aizo abasar mwelezani ngojo soma hindini et ayatul kursi wisome kango jua kutujua t'inquiète pas si tu ne connais pas le kursi pas de problème lire autre sourate mais le deuxième raka tu lire qul huwallahu ahad le deuxième raka tu lire qul huwallahu ahad pendant les 7 jours oui pendant les 7 jours tous les jours tu lire le qul huwallahu ahad le deuxième raka tu lire qul huwallahu pendant les 7 jours ezen sonfukara hizo heni saujo kusoma ziraka mbili hizo iraka ya mwando some atul kursi ka kutujua some sura ujua au soma sura ndo ajoka ujua et deux raka iraka ya vili usome qul huwallahu ahad yensu ya vili ndekeli yoyo some atul kursi uridu some qul huwallahu ahad ikakutujia atul kursi soma ayen raji usome sura ndo ajowe jua usome bandabo usome qul huwallahu ahad yani ataze 7 jours utimizi basi ngo